Nā, hei te pōnei, ki roto i te whare pāremata, ka tau kume hia te pire tāpiri o te ture mahi. Hei tānga uepu kaimahi, kei te whai te kāwanatanga kia māma ake tāna tapahi utu kaimahi, whakarere ke āhuatanga mahi hoki. Nā, kei te whakahe te ropu tōrangapū Māori i te pire tāpiri nei. Hei tā rātau me tautoko ke te kāwanatanga i te kaupapa, e whai ai te kaimahi i te utu e tika ana kia ora tāna noho ki te nei ao. Nā, kei te whanganui ātara, tākuta Peter Sharples e tatari mai ana ki te kōrero. Kia tātou, tēnā koe e te minita. Kia ora, tēnā koe Skari. E mea ana koutou o te ropu tōrangapū Māori, me whakatika tātou i o tātou whakaaro e pāna ki ngā kaimahi. Hea te tikanga o tēnā kōrero? Kia hau nei, mā te whakamaru i ngā tika tangata o ngā kaimahi, te tuatahi. Tuarua mā te tautoko, mā te tiaki, mā te āwhina, kei roti i te wāhi mahi, ka tūpakari ai ngā kaimahi i roto i ngā mahi o i taua mahi, engari ka hoki pai ia ki tōna whānau i te mutunga ake. He mahanga kaupapa hea te whiriwhiri mā tāua i tēnei wā. Kaupapa tuarua, ko te rārangi pōti Māori nei, kei te uhia te he ki rungi i o koutou mo te tokoiti o ngā kai pōti Māori, e whakawhiti ana i te rārangi pōti whānui ki te rārangi pōti Māori. Te āhua nei, ka kore tātou e whai tūru Māori anō, kāre kore e matungurunguru ana koe ki tērā. Tino pauri au ki te kiti ngā nama i tēnei wā, engari kei te haere tonu tēnei kaupapa. Ka hore mai rāno, kāre ngā Māori i puta atu ki te pōti. Mena kei roti te rārangi Pākehā, te rārangi Māori. Ka hore ngā mahi kua mahi e ngā Māori kei roti te whare pāremata e pāna e tai atu ki ngā Māori kia mohi ai rātau. Ngā Māori i reira i ngā turu Māori katoa e kawene ngā hia ngā wawata o rātau. Te kaupapa a ngā kākāriki e te minita e taku rangatira, te kaupapa a ngā kākāriki e uru ai he tapuhi ki ngā kura rawa kore o te motu. Hei tā ngā kākāriki ki te ora te tamaiti, ka pai ake tāna ako, engari kei te tātā, kei te tāwai koutou o te ropu tōrangapū Māori i taua kaupapa. Hea hai? Ko te kaupapa o rātou kia tuku atu ngā nāhi kia mahi ana kei roti ngā kura katoa te motu. I reira rātau i tēnei wā. Ko te nuingo ngā kura, kei reira tētahi nāhi e mahi ana. Engari, ko te pātainui, mo te tamaiti mā wiwi, mā wai e tiaki, nā ko te whakautu mā te whānau. Me pērā anō ki, e pāna ki te kaupapa whāngai tamariki, ne? Mā ngā whānau, ngā tamariki e whāngai, kaua mā ngā kura. Tēnā te pūtake o te whānau ora, tēnā kaupapa kia tuku nātu ki te ao. Ki te kōwhiringa pōti ki te ikaro rāwhiti i ANA, e wero ana tūruro Flavel i a David Shearer, mōna i ki ake ka whakatuatea ara ka terrorise a reipa i era atu kai whakataita i te tūro o te ikaro rāwhiti. Hea hako te e kiriweti nei ki tērā kōrero a David Shearer? Kāre tika mo te piki kāhuna o te pāti reiba ki te ki ana kaimahi kia puta atu ki te ao, terrorise katoa ngā tangata e tū ana. He ara tēnā i te kaupapa āwhina, he kaupapa tāmi tangata. Ka tahi anō hoki ka puta te pūrongo, ne? Ka tahi anō hoki ka puta te pūrongo e pāna ki tūru tomotanga o ngai tū. Hoi te ahuene kāre Shearer i āta whakaaro ake i ana kupu, nera? Nā, e tika ana, e orite ana ki tērā kaupapa terrorise. Ia tāu e kōrero ana mō tūhoi i tai atu koe ki te waitohutanga o te whakataunga ngai tūhoi ina nahi. He hei rere ke ai tērā tono i e tahi atu? Nā te kaha o te kinu o te krauna i ngā tau kua pahure ake ki a rātau, tuatahi. Tuarua i noho tonu, noho pūmau at ngai tūhoi ki o rātau whenua me te ngāhere. I tiaki pakari ai tō rātau reo o tūhoi. Ngā rātau tikanga, ngā mea katoa i te mutungake e noho mana motu hake a tūhoi mai i taua aua wā taino ki tēnei rangi. Tēnā te rere ke tanga. Ka pai, e te minita no mātou te waimari e, ko ia ka mihi ki a koe, tēnā koe. Kia ora, Scotty.